today we will learn about Hopfield Network. So in previous class, we have learned about backpropagation neural network, which is multi-layer neural network, and we also learned about single layer perceptron. Then why we have multi-layer neural network? It is because single layer perceptron cannot learn XOR operator. Okay. Hopfield is an example of multi-layer neural network, and it is a type of recurrent neural network or RNN. Hopfield neural network, it is an unsupervised learning. BPNN unsupervised learning. Hopfield, it is semi-supervised learning. We have supervised learning, and then unsupervised learning, and also semi-supervised. Okay, so Hopfield is a type of recurrent neural network. So what is recurrent neural network? RNN or recurrent neural network, it has feedback loops. Feedback loops from its output to its input. Then the presence of this kind of loop has a profound impact on the learning capability of the network. Okay, let's see how Hopfield network, how the network of Hopfield. So here we have input and also output. So this is the loop, the feedback loop. Okay, so how does the recurrent neural network learn? Okay, so we need to apply a new input, and then the network output is calculated and fed back to adjust the input. Then the output is calculated again, and the process is repeated until the output becomes constant. Okay, let's say we have input here. Let's say the input is 1111. Then after we calculate and test the output, the output and input, the output result or its value must be similar or equal with input. So if the input is 1111, then the output must be 1111. If the value is not similar or equal with input, then we have to do other iteration, or we have to do loops, which we need to, from this output we need to do the next iteration, and it will become the input. Okay, does the input always become constant? Okay, successive iteration do not always produce smaller and smaller output changes. Okay, maksud dia output yang kita calculate boleh jadi sama dengan input, ataupun sometimes it can be the value tak sama dengan input. So that's why we have feedback loops. Kita kena loopkan balik. Okay, dia punya network, dia punya output tu sentiasa constant ataupun tak. Sebenarnya output dia boleh jadi constant, boleh jadi tak constant. Then if the output is not equal with the input, then the network and the network is said to be unstable. Okay, so next saya akan explain apa stable state, apa unstable state. Okay, so next, ni kita dah tahu, this is the single layer neuron Hopfield network. Okay, so how does this function work here? For this Hopfield, we will use sign activation function. So kalau if
dalam backpropagation pun kita pakai sign kan. And then kalau dalam single layer kita boleh pakai sign, kita boleh pakai step function, ada few lagi activation function lah. Okay, so in Hopfield Network we have 3 steps, which are step 1, we have storage, and then we have testing in step 2, and the last step or step 3, it is called retrieval. So for this step, for the first step or step 1, which is storage, it is actually we need to calculate the weight, and this is a formula for calculating the weight. Okay, weight is equals to sum of ym is the state or it input, then ym transpose minus m is actually the number of state. So let's say if the state or input, we have 2 input, then the m value will become 2. M times with identity matrix. Identity matrix, it is represent the element, the number of elements in the state. For example, here we have state 1 and state 2. Y1 and Y2, this is the state. So we have 2 state, Y1 and Y2. And Y1 is 1, 1, 1. Y2 is negative 1, negative 1, negative 1. So just now I said that weight is equals to ym or input times with input transpose, and then if we have 2 input or 2 state, then we must add those 2 input lah, and then minus with m. This one is m. M is the number of state times with identity matrix. Identity matrix is this one. So how we determine the identity matrix? How we get 3 by 3 identity matrix? So this identity matrix represent the value or the number of element in the state. So here we have 3 element. So that's why the identity matrix is 3 by 3. Okay, so let's look at this example in our buku lah. Okay, so weight, the formula. Okay, this is the first step, which is the storage. So in storage step, we need to calculate the weight kan. Okay, so weight is equals to y1 is given here 1, 1, 1, and then we need to transpose this y1. So y1 times y1 transpose. So transpose, kita terbalikkan dia je lah. So y1 is 1, 1, 1, then we need to transpose. So bila kita transpose, kita akan dapat this one. Okay, so we have in this given example, we have 2 state, y1 and y2. Then we must add these 2 state. So y1 times with y1 transpose plus y2 times with y2 transpose. So y2 is this one kan, negative 1, negative 1, negative 1 times with y2 transpose. So negative 1, negative 1, negative 1 times with negative 1, negative 1, negative 1. And then we have to minus with the number of states. So here we have 2 state, y1 and y2. That's why we must, that's why here kita kena tolak dengan 2. So 2 ni is the number of states, y1 dengan y2. So kalau ada 3 dekat sini, y3, then sini akan jadi 3 lah. Okay, so kita dah dapat number of states, then kita kena darab dengan identity matrix. Identity matrix kita dapat based on
the number of element in the state. So here we have 3 element, 1 1 1 1. Then kita akan dapat 3 by 3 identity matrix. So the number of state times with identity matrix macam ni lah, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so how we calculate the weight? Macam mana kita darab y1 dengan y1 transpose ni? Kita darab macam biasalah dalam matrix kan. So 1 times with 1, this one, and then 1 darab dengan yang sebelah sini pula, and then 1 times with 1 yang ni. Okay, so continue lah buat untuk yang ni, darab dengan yang ni darab dengan ni, yang ni pun darab dengan ni. Dah habis row 2, kita buat row 3, 1 times with 1, 1 1 1. Okay, so kita akan dapat 1 times 1 lah kan. Dan kita akan dapat row 1 semua 1, row 2 pun semua 1, row 3 pun semua 1. Okay, so plus, okay, then negative 1, kita solvekan y2 pula, negative 1, and then times with negative 1, and then so kita akan dapat ini, negative 1 times with negative 1, we will get this one. Okay, so negative 1 times with negative 1, 1, negative 1 times with negative 1, also 1. Dan dah habis row 1, kita solvekan row kedua dan ketiga. So kita akan dapat yang ni lah, 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Then minus with number of state. Number of state we have 2. So kita darab lah, 2 times with identity matrix. So 2 times 1 dapat 2. So 2 times 0 0, and then this one also 0 0 2 0, and then 0 0 2. So we have the value here 2 0 0 0 2 0 0 0 2, because the value here kita dapat from 2 times the identity matrix. Okay, so dah calculate semua ni, kita akan dapat this one. This is the final weight. Final weight yang kita dah kira, this one darab this one, y2 darab y2 transpose, minus with number of state darab identity matrix, dan kita akan dapat value this one lah, 022 202 220. So this is the final weight of our Hopfield network. Okay, weight yang ni memang takkan berubah sampailah habis kita punya iteration. Sampai habis kita akan pakai weight this one je. Tak sama macam before this, BPNN ataupun BPNN dengan yang example sebelum ni kita buat single perceptron kan. Dua tu we need to do the weight adjustment ataupun weight correction. Tapi for Hopfield, the weight ni kita memang takkan berubah sampailah habis. Maksudnya dia bagi dalam condition yang unstable state ke stable state, we still use the same weight. Okay, so next, dah habis dapat weight ni, the network is tested by the sequence of input vector x1 and x2 which are equal to the output or its target lah, vector y1 and y2 respectively. So kita dah habis yang tadi kan first step. Bila dah dapat value weight, then kita kena buat step kedua. Step kedua apa? Step yang kedua, kita ada testing punya step lah. So how we test the network? We must compare the input with the output. So actually, the Hopfield network, it should be memorized the stable state. Stable state is this one lah, y1 and y2. So this is the stable state. So I will give an example untuk unstable state kemudian. So for now kita learn pasal stable state dulu lah.
Okay, so the second step here ataupun step 2 is testing kan. So how we test, we must make sure the input is equal to output. We need to compare lah input and output. And then kita kena pastikan the input sama dengan output dia. Okay, so macam mana kita nak compare ni? So, untuk testing punya step pun kita ada dia punya formula. Formula dia, okay, let's say lah macam mana dia nak test kan. Okay, let's say this is a Hopfield network. We have a neuron here. Okay, so input here and output. So we have input and output. Let's say this is the Hopfield network kan. So if we have input 1, 1, 1, 1, then the output yang keluar dekat sini must be the same value as input. So here must be 1, 1, 1. Okay. So kita macam mana kita nak test tadi dalam step tu? Kita check input punya value ni sama tak dengan output. So kalau sama, we does not have to do the next iteration lah. Kita start kat situ. Then kita kena try condition state yang lain. So sekarang kita nak belajar apa step tu kan, testing macam mana kita nak test. So this is the formula for testing the Hopfield network. So here we have ym is equal to sine. As I said just now, in Hopfield we only use sine activation function. Then in bracket weight times with input or state. State yang kita ada dekat sini yang y1 dengan y2 tadilah. So this is the state. y1 and y2 is the state or the state, sorry. Okay, sine this dalam bracket weight times with state minus theta. Minus theta. So this is the state, this is the weight. So minus with the threshold, sorry, minus threshold. But in this case, the threshold or the threshold is 0 and our bias is also 0. Then 0, anything that times with 0 or multiply 0, it will become 0. Then if we have the same case like this, the threshold value can be erased. Okay. Kita boleh buang lah threshold. So the formula or this simplified formula, it will become sine dalam bracket weight times with state. So kita stop sampai sini sahaja. Theta ni kita buang. Nak letak pun tak ada masalah. Nak potong terus pun tak ada masalah sebab value dia adalah 0, 0, 0, 0. So bila kita, anything yang minus ke plus dengan 0 ke, kita akan dapat 0 kan. So kita boleh buang je terus sebab bias kita 0. Okay, so bila 0, simplified punya formula dia akan jadi sine weight times with state kita ataupun input kita. Okay, so I will continue. Sorry, I will show ataupun continue macam mana kita nak kira ni lah. Okay. So here we have the example on how we want to calculate the how kita nak test, macam mana kita nak test kan. So we have the weight yang kita dah calculate in step 1, which is 022, 202, 220. We must use the same weight yang kita dah calculate in step 1. Okay, kita check lagi sekali sama tak value ni. So ni value final weight yang kita dapat tadi kan lepas kita dah kira dengan formula ni. So 022, 202, 220. Okay, sama tak? Okay, so sama kan, 022, 202, 220. And then this is the final weight yang kita dah kira in step 1. Then it must be multiplied with the input. So now we calculate the y1 first, and then kita solve y2 pula. Habis y1 state 1, kita solve state 2 pula. Okay, so now we focus on y1 first. Okay, so again weight times with input
ataupun dia punya state lah. State dia yang untuk y1 tadi 1, 1, 1, 1 kan. So this value time with this one minus 0, 0, 0, which is the theta or threshold. Again, kita dah simplify the formula tadi, kita dah buang 0. So ini tak ada lah. Maksud dia nak letak pun tak ada masalah, nak buang terus pun tak ada masalah. Okay, so kita tak, sebab dia value dia kosong kan, anything yang tolak dengan 0 kita akan dapat macam tak ada apa-apa kan. So kita buang terus lah. Okay, so 0, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0 times with 1, 1, 1, 1. So how we want to calculate these two value? So 0 times with 1. So 0 times with 1, ini times with this one, and then 2 times with this one. So it is plus. So plus. Okay, 0 times 1 plus 2 times 1 plus 2 times 1. So berapa? So 0 darab dengan 1, 0 kan? 0 plus 2 times 1, 2 lah. So plus 2 times 1, 2. So we will get 4. And then continue buat row 2 and row 3. Then kita akan dapat sign. So this is the sign. So kita tak apply sign lagi kan. Kita baru solve yang dalam bracket dulu. So we still have sign activation function here. Then the value of these two, kalau kita dah multiply, kita akan dapat 4, 4, 4. 4, 4, 4. Okay, in Hopfield, kalau kita apply kan, okay sorry. Okay, sekarang the value is all positive value kan, 4, 4, 4. Okay, again, dalam sign activation function, if the x value is more than 0, then the output ataupun result yang kita akan dapat adalah 1. If the value is less, the value less than 0, kita akan dapat negative 1. Itu kalau sign function. Okay, so in this case we have 4, 4, 4, all positive value. Dan kita applykan sign function, kita akan dapat 1, 1, 1. Why dapat 1, 1, 1? Sebab kita dah applykan activation function ni. So 4, 4, 4 adalah positive value kan. Bila kita applykan sign function, positive value ni akan dapat 1, 1, 1. Okay, so this is the output. Okay, so dah habis lah. Kita dah, yang ni pun dah darab. And then sign function pun dah apply dengan hasil darab tadi. Dan kita dapat kita punya output. So output kita ni, kan tadi kita nak test kan. Ni sekarang kita tengah buat step 2, which is testing step kan. So macam mana kita nak test je. Ni output yang kita dapat from y1. So this output we must compare with the value ataupun input dalam y1. So output yang sekarang kita dapat ni is 1, 1, 1, 1. Jangan kita compare balik. Sama tak dengan input kita ataupun state kita. Input kita untuk y1 lah. So 1, 1, 1 kan. Okay, kita check balik lagi sekali. Y1 is equal to 1, 1, 1. So maksud dia, kita dah calculate tadi, memang kita dapat 1, 1, 1. So sama kan dengan value ataupun input y1. Then yang ni adalah yang sepatutnya yang kita nak lah. Tapi kalau tak sama, kalau contoh lah y1 tadi 1, 1, 1, 1, tiba-tiba sini kita dapat value lain kan, then yang tu kita kena buat iteration yang seterusnya. Tapi dalam kes kita sekarang ni 1, 1, 1, 1, output yang kita dapat ni sama dengan kita punya input untuk y1. Then we need to stop here lah. Dan kita calculate pula y2. Okay, so y2 yang dia dah bagi tadi, y2 is equals to negative 1, negative 1, negative 1. Okay, so negative 1, negative 1, negative 1. Okay, so wait. Okay, so the formula untuk test kan ada sign dalam bracket, wait,
weight times with input. So dekat sini kita pakai input y2. Okay, so input weight still pakai weight yang sama yang kita dah calculate dalam step 1. So 022 202 220 times with negative 1 negative 1 negative 1. Okay, 0 times with negative 1 0. So plus with 2 times with negative 1 we will get negative 2. Then plus with 2 times with negative 2 we will get negative 2. So negative 2 tolak 2, kita akan dapat negative 4. Okay, negative 4. And then kita solve untuk row 2 pun dapat negative 4. Alamak, nampak tak? Okay, so bila kita solve row 3 pun kita dapat negative 4. Okay, so maksud dia kita dah siap untuk yang hasil darab yang dua ni lah. Yang ni, dua ni kita dah dapat negative 4, negative 4, negative 4. Tapi sign kita masih belum apply. So here we still have the sign activation function. Okay, so sign here. Dan sign applykan dalam value ni negative 4, negative 4, negative 4. Then we will get negative 1, negative 1, negative 1. Okay, so kenapa saya abaikan yang ni tadi? Sebab bias kita kosong. Threshold pun kosong, macam tak ada meaning pun kan yang ni. So kita boleh abaikan dia terus. Nak letak pun tak ada masalah. Nak buang terus pun tak ada masalah. Okay, kalau kita buang, kita stop sampai sini lah formula kita. Maksudnya yang sebelah ni kita tutup terus, tak ada apa. Okay, so again, the value of these two, kalau kita multiply kan dia, kita akan dapat negative 4, negative 4, negative 4. Macam mana kita nak dapatkan, macam ni nak kira hasil darab dua ni. Untuk first row, kita settlekan dulu this one. This one darab dengan this one. Buat row by row. So 0 times with negative 1 plus 2 times with negative 1 plus 2 times with negative 1. Dan dah settle masuk dekat sini. Continue buat row 2 dengan row 3. Then we will get negative 4, negative 4, negative 4. Then dah dapat value tu, dah solve, baru kita applykan sign activation function. So here we have all negative value. Dan kalau kita applykan sign function, kita akan dapat semua negative 1, negative 1, negative 1. Sebab untuk sign function, the value is either 1 or negative 1. Okay, so kalau negative value, confirm lah dia akan jadi negative 1, negative 1, negative 1 kan. Kalau if the value is positive, then kita akan dapat 1, 1, 1. Okay, so yang ni saya dah ajar banyak kali dah, macam ni kita nak apply sign. Positive value jadi apa, negative value jadi apa. So it is either positive 1 or negative 1. Okay, so next kita check balik negative 1 ni sama tak dengan input y2. Kita check balik. So ni kita punya output kan. So this is the output yang kita dah calculate tadi tu. This is the output lah. Output kan. So kita check balik negative 1, negative 1, negative 1 sama tak dengan kita punya y2. Then sama. So bila sama, then tak ada masalah lah. Kira tak ada masalah lah yang tu, sebab di output value dia dekat sini, output value dia sama dengan kita punya input. Then tak ada masalah. Okay, so kita dah settle. Okay, this is kalau we have the value, macam kita dah solve yang y1 dengan y2, then kita kena test juga value selain daripada stable state. Kalau stable state tadi kita ada 1, 1, 1, negative 1, negative 1, negative 1. Kita punya value y1 dengan y2 lah. Saya ulang balik. Stable state tu adalah yang ni. Value yang dia dah bagi ni adalah stable state. Kalau unstable state tu maksud dia keadaan yang ataupun state ataupun value selain daripada, contohlah kalau kita nak buat unstable state untuk y1 kan, value selain daripada 1, 1, 1. Let's say lah we have negative 1, 1, 1. So this is the example of unstable state untuk y1. Okay,
So kita dah ada satu unstable state. Kita kena try semua possible unstable state untuk y1. Then kalau kita tengok dekat sini, yang ni yang jadi negative 1 kan. Bila yang ni negative 1, benda yang sebelah dia ni, yang macam sebelah ni kan, contohlah sekejap okay, contohlah dekat sini Allah. Okay, dekat sini yang ni kita punya stable state. Yang y1 tadi lah stable state kita kan 1, 1, 1. Then kita kena test juga untuk unstable state yang lain kan. So unstable state kita ada negative 1, 1, 1. So value negatif dekat sini ni, sekarang dekat yang tempat pertama ni kan. Then kita check sebelah dia ni sekarang tengah positif lagi. So bila ada negatif ni, dia akan attract to the original one. So yang ni dia akan attract bila dah yang ni negatif, so next punya unstable state dia akan jadi positif dah. So yang ni pula yang jadi negatif. So kita ada kalau untuk y1, yang ni kita punya stable state kan. So kita ada 3 possible unstable state. Kita ada negative 1, 1, 1. Then second unstable state kita ada, yang beza dia cuma yang ni je. Negative 1 dekat sini, negative 1 dekat sini, negative 1 dekat sini. So 3 keadaan ni adalah unstable state. Maksudnya value selain daripada value yang ada dekat stable state ni. So 1, 1, 1, 1 kan. Okay, so yang ni adalah stable state, yang 3 ni adalah unstable state. Dan kita check pula untuk y2. So y2 negative 1, negative 1, negative 1 is the stable state. Then we have to test ada possible of unstable state. So y2 pun akan ada 3 unstable state. So kita try lah 3 ni. Then check, compare dia punya output dengan input dia, sama ke tak value dia. So sekarang saya tunjuk satu contoh macam mana kita nak compare unstable state. So tadi 1, 1, 1 kita punya stable state untuk y1 kan. So yang ni kita try satu negative 1, 1, 1. So bila ada negatif ni tak sama kan dengan value stable state kan. Okay, so yang ni akan jadi unstable state lah, first unstable state. So we have here negative 1, 1, 1. Okay, alhamdulillah. Okay, so x is equals to sign in bracket weight times with input. So input, we have here input apa yang kita ada sekarang ni. Yang ni lah kita punya unstable state kan, negative 1, 1, 1. So kita dah harap dengan this one lah. Formula dia memang macam ni kan untuk test weight times with input. Okay, so input yang kita ada sekarang adalah unstable state negative 1, 1, 1. So weight yang kita kira in step 1 times with negative 1, 1, 1. Okay, so negative 1, 1, 1. Okay, sign ni jangan lupa apply pula. Okay, so ni dalam kurungan lagi ni. Kurung. Okay, so yang ni kita masih sign masih lagi ada. Dan kita solve yang dalam bracket dulu. Weight times with input. Nampak tak, negative 1 adalah value yang dalam ni. Kita tengah buat yang unstable state ni sekarang ni. Okay, so 0 times with negative 1 plus 2 times with 1 plus 2 times with 1. Then we will get the value of 4. Okay, then second row kita solve yang second row pula 2 times with negative 1. We will get negative 2 kan. And then 0 times with 1 kita akan dapat 0 plus 2 times with 1. So kita akan dapat negative 2 plus 0 plus 2. So kita akan dapat kosong or 0. So kita solve lah untuk row yang ketiga. We will also get the value of 0. Okay, so jangan apply sign lagi. Kita check dulu value kita dapat, apa yang kita dapat. So 400. Okay, bila kita nampak je 400 ni, bila kita nak applykan sign function ni,
Okay, kalau macam tadi, positive value macam kita dapat 4 tadi kan. Semua value 4, 4, 4. Bila kita applykan sign function, sign activation function, we will get all 1, 1, 1. Okay. Bila dapat negative value, semua negative value ataupun apa je negative value, it will become negative 1, negative 1, negative 1. Okay. Dekat sini, value yang kita dapat hasil daripada darab weight times with input ni, kita dapat 4, 0, 0. Okay, kita applykan sign activation function in Hopfield. Kalau 4 positive value kan, then automatic akan jadi 1. Tapi bila ada case yang ada 0 value ni, kalau kita applykan sign activation function, dia dalam Hopfield ni, bila kita applykan sign untuk value 0, it will, dia bukan simply jadi 1, 1 tau. Dia akan refer back to its original input. Okay, so if here in second row we have 0 kan, so kita ada 0. 0 ni value 0 ni refer balik input dia yang lama. Maksudnya dekat second row we have 1, so here akan jadi 1. And then kita tengok balik row yang ketiga pun value dia 0. Then kita compare balik dengan dia punya refer back to its original input. So kalau 0, dia akan jadi 1. So that's why lah we have 1 here, and then 1 dekat sini. 1 dekat sini ni 4 kan. 4 sebab dia positive value, dan automatic akan jadi 1. Sebab kita apply sign, dia akan jadi 1 lah kalau we have positive value. But if we have 0, dan kita applykan sign, dan kita punya network sekarang adalah Hopfield kan. Dalam Hopfield, bila ada sign je dan kita nak applykan sign activation function, bila ada 0, it will refer back to its original input. So that's why we have 1, 1, 1, 1. Okay, so bila dah dapat value dia, so yang ni adalah kita punya output lah. This one is input. Input kita adalah unstable state kan, sebab kita kena test juga unstable state. Unstable state tu adalah value selain daripada stable state. Stable state tu dia dah given yang Y1 dengan Y2 tadi. So yang ni kita try untuk Y1 dulu. Sini adalah dia punya unstable state. So unstable state kita adalah negative 1, 1, 1. Okay, so bila tengok balik output kita yang kita dapat daripada hasil darab 2 ni dan apply sign, kita dapat 1, 1, 1. So bila 1, 1, 1 ni sebagai kita punya output, kita compare balik input kita, tak sama. Sebab sini ada negative 1, sini 1. Dan dekat sinilah dia panggil unstable state kan. So kita kena buat loop. Macam mana nak solvekan loop tu? So this is iteration 0. So this one is iteration 0. Then we have first ataupun iteration first, iteration 1, iteration 0. And then bila in iteration 0, output kita bila kita compare output dengan input dia tak sama kan, then kita buat loop. So iteration 0, kemudian kita akan ada iteration yang pertama pula. Okay, dalam iteration pertama, so untuk next tadi sebab input dia tak sama dengan output tak sama dengan input, kita kena buat next iteration kan. So dalam Hopfield bukan dia cakap dekat sini, so kita tadi kira-kira kita punya input tadi negative 1, 1, 1 kan, negative 1, 1, 1. Then bila kita calculate, output kita yang dapat kat sini 1, 1, 1. So compare balik, oh tak sama, sini ada negative 1, sini ada 1. Then dia buat balik loop, macam output dekat sini dia loopkan balik, masuk balik, jadikan input. So macam mana nak kira benda tu? Okay, so ni iteration seterusnya lah. So ni iteration 0, so this one is iteration 1. Output yang dekat sini ni sebab dia tak sama kan, output ni akan jadi kita punya input untuk next iteration. Oops, sorry. So
output ni dia akan jadi input untuk next iteration. So 1 1 1 jadikan dia sebagai input. So kalau input dekat sini tadi kita punya unstable state kan, disebabkan first iteration ni dia output dia tak sama dengan input, dan output ni will become the input. So kita masuk balik dalam formula testing tadi. Sin it is equals to sin weight weight times with input. Weight times with input. Okay, so input kita ambil daripada output yang daripada iteration sebelum ni lah. So kita akan dapat 1 1 1. Then weight ni kita kekalkan weight yang sama. Kita tak perlu adjust, tak perlu nak calculate balik ke, nak buat correction ke apa, tak payah. Kita still pakai weight yang sama. So weight times with input, input from the iteration in the first weight times with input. Input ni kita dapat from the output in the first iteration. So bila kita darab dua ni, we will get sin 444. So all positive value, then kita applykan sign activation function, then we will get 1 1 1 as the output untuk yang ni. Okay, so yang ni kita dah dapat output dia kan. So kita compare balik output ni dengan input yang dekat sini. So bila kita compare balik, tengok the output ni dah sama dah dengan kita punya input. Okay, so bila dah sama, dah habis lah untuk unstable state yang ni. Bila dah habis, kita try pula unstable state yang lain. Maksud dia sekarang kita kira negative 1 1 1 kan. So next unstable state negative dekat sini pula. So calculate balik again, calculate balik sampailah dah output ni dapat value yang sama dengan input. Okay, dan kita dah settle yang ni. So nampak dapat 1 1 1 1. Kita compare balik. Okay, ni pun 1 1. Then dah settle lah. Okay. Okay, so ni contoh. Contoh macam mana kita nak kira. So kita ada possible state, kita ada iteration, input, output dengan fundamental memory. Okay, so macam saya cakap tadi, kita kena buat untuk dua-dua stable state. So 1 1 1 adalah stable state for y1. And then these three are the unstable state of y1. Then kita ada dah habis semua possible unstable state, kita settlekan y2 pula. So dekat y2 kita ada negative 1, negative 1, negative 1. Negative 1, negative 1, negative 1 ni adalah stable state untuk y2. Okay, again saya ulang balik kenapa saya cakap yang ni unstable state dengan yang yang ni stable state dengan yang ni stable state kan. Sebab kita tengok balik dekat sini, dia dah bagi dah y1 1 1 1 1, y2 negative 1, negative 1, negative 1. So ini adalah kita punya stable state. Unstable state adalah value selain daripada dua ni. Okay, sebab tu lah kita ada value semua ni lah. Okay, so saya tunjuk yang y1 dulu. Okay, then tadi kita dah calculate untuk stable state kan, 1 1 1 1. Yang awal-awal kita calculate tadi. So kita compare balik. Cara nak calculate dia tadi, first kita ada 3 step kan. Storage, which is we need to calculate the weight. Then we have step 2, which is the testing step. Dengan yang ketiga adalah retrieval. So kita dah ada stable state dekat sini, kita applykan formula semua tu, cari weight dia dulu, lepas tu compare. Kita kena test kan, lepas kita dah dapat weight, kita kena test the input dengan output. So kita compare, dua ni sama tak value dia. Okay, so untuk stable state sama. So bila sama, tak ada masalah lah. Kita boleh buat untuk next state lah. Okay, next state kita dah solve, sekarang kita dah solve untuk stable state kan. So next state adalah unstable state. So we have 3 unstable state. Kita solvekan satu-satu. Okay, untuk yang pertama tadi kita dah calculate.
negative 1, 1, 1 kan. So ni kita punya possible state. So yang ni adalah dia punya unstable state. Okay, so untuk iteration 0, tadi dekat atas ni kita dah calculate. Okay, so kita ada unstable state dia negative 1, 1, 1 kan. So input dia akan jadi kita punya state lah, value yang sama. Dan kita cari weight, and then dah dapat weight, kita task value tu guna kita punya formula ni lah, sin times dalam in bracket weight times with input. Okay, so kita dah kira, dan kita kena compare input dengan output. Let's say lah dekat sini, okay sorry, so kita kena compare kan untuk task. Okay, kita check balik negative 1, 1, 1 dekat input ni sama tak dengan kita punya output. Kita check balik, oh 1, 1, 1. Oh, dan kita realise dekat y1 ni tak sama dengan x1. Dan dekat sini we need to do next iteration. Okay, so nampak tak tadi iteration 0 kan. Sebab dekat iteration 0 output dia tak sama dengan input. Then di output ni akan jadi input untuk next iteration. So sekarang output dia 1, 1, 1 kan. Then output yang dekat sini ni akan jadi sebagai input. So 1, 1, 1 adalah input yang baru untuk iteration seterusnya. Okay, dan dah dapat input, kita calculate balik, kita test balik guna formula yang ni, kita akan dapat value 1, 1, 1. Dan kita compare balik these two value, input dengan output, sama tak? Okay, then sini 1, sini 1, sini 1, sini pun 1, 1, 1. Okay, so sama. Then dah habis lah. Dah habis lah dua ni, maksudnya dia nak test tu, maksudnya dia nak tahu output value ni sama tak dengan input. Dan dah habis untuk yang ni. Kita try pula unstable state yang seterusnya. Formula dia sama, jalan kira dia sama, step dia pun sama. So kita try untuk yang ni, yang ni, yang ni, and so on lah. Dan dah habis semua untuk y1, kita try pula untuk y2. Y2 kita ada negative 1, negative 1, negative 1 kan. So yang beza dia sini negative 1, negative 1, dan sini ada positive 1, positive 1, positive 1. Okay, dan kita calculate balik, tengok, compare balik the output and input. Kalau unstable state dia negative 1, negative 1, 1, kita compare balik. So sekarang yang ni dia punya input kan, state dia input lah. Okay, sorry, input dia lah. So negative 1, sorry, so kita ada yang ni dia punya input kan, ataupun dia punya state. Compare balik, lepas kita dah calculate semua, masukkan sign, weight times with input ataupun dia punya state, kita akan dapat negative 1, negative 1, negative 1. Dan kita compare balik, oh tak sama, sini ada 1, dekat sini ada 1 kan, sini ada negative 1. So bila tak sama, kena buat iteration seterusnya. Macam mana nak buat iteration seterusnya? Input yang tak sama tu, output yang tak sama tu, jadikan dia sebagai input untuk next iteration. So negative 1, negative 1, negative 1 jadikan sebagai input. So yang ni jadi negative 1, negative 1, negative 1. Dan calculate balik dan check balik output sama tak dengan input. Dan kita tengok, oh negative 1, negative 1, negative 1 sama dengan dia punya output. Dan dah habis lah. So boleh buat sampai seterusnya. Okay, so ni cara nak kira Hopfield. Again, saya ulang balik untuk Hopfield. Hopfield is a type of semi-supervised learning. Dan cara kira dia, kita ada 3 step. First is storage. Storage is where we calculate the weight. And then second step, we have testing. Testing is where we compare the input and output, and we must make sure that the output value and the input value is similar or equal. Okay, so the last step is retrieval, step 3. Okay, so that's all for Hopfield Network. Okay, yeah, that's all. Okay.
Okay, so thank you.